हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। सकाळू सकाळू उठी सारी ये चलि कहीं देवाई देखिए ମୁଁ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି କାଟିକି ସେ ଖାଇପାରୁନି କାଟିକି ତା ପାଇଁ କାଟିକି ଆଣିଛି। ଏଇଟା ଖାଇପାରିଲାନି ସେ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିକି ନେଇକି ସେ ଖାଇପାରିଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ କାଟିକି ଆଣିଲି। देखो तापर मुझे शाग तोड़ा चली सजना शाग मोर आज छोट मिनी ब्लॉग आपन को भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे। रही टाटा ये